बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्रोग्राम में आज कुछ खास खबरों पे शुरू में बात करेंगे। उसके बाद कैनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ एडिटर लताफ़ सिद्दीकी साहब से आपको मुलाकात करवाएंगे। उसके बाद आपको पाकिस्तान लिए चलेंगे और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नबिया अली ख़ान, उनसे कुछ बात करेंगे। वो NGO भी चला रही हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो काम है, इस हवाले से पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी कुछ उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत अहम फैसले, आज अदालत का जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा देने वाली ख़ुसूसी अदालत की तश्कील को गैर कानूनी करार दे दिया गया और ज़ाहिर सी बात है फिर फैसला भी कलअदम हो गया है। और इसके बाद अब हुकूमत ने ये मुकदमा किया था, उसके बाद हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, इस पे ज़ाहिर सी बात है बहुत सी बातें हैं। और ये फैसले के बाद एक ही तरह के मुख्तलिफ मुकदमात में जब डिफरेंट फैसले आते हैं तो फिर अदालती निज़ाम पे बहुत सारी बातें होना शुरू हो जाती हैं। और इसके बाद भी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग इस फैसले को दुरुस्त करार दे रहे हैं, कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि अगर इस किस्म के फैसले आने थे इसका मतलब है कि एक प्रेशर में आकर जो है फैसले किए जाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ साहब तो कसूरवार नहीं थे, बाकी लोग जो उसमें शामिल थे फिर उनको भी ज़ाहिर है इस हवाले से शामिल किया जाना चाहिए था। और फिर उनके फैसलों के तहत जो जजेस जिन्होंने हल्फ लिया था PCO का, फिर एक नया पिंडोरा बॉक्स है वो खुलने का जो है इम्कान हो जाता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से फैसले ज़रूरत के फ़ैसले हैं और हमेशा इस हवाले से बात की जाती है कि मुल्क के लिए बात करते हैं कि शायद इसकी ज़रूरत थी, अगर ऐसे फैसले ना आते तो इस्तेहकाम ना रहता। नज़रिया ज़रूरत जो है वो हर जगह पे नज़र आता है और फिर एक ख़ास हवाले से कहा जाता है कि उनको प्रोटेक्शन उस हल्के के हवाले से कोई भी बात की जाए तो वो किसी तौर पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो है अताब जो गिरता है वो सियासतदानों पे गिरता है, चाहे वो किसी पार्टी से भी हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ महकमे ऐसे हैं जिनको इस तरह से पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह से बहस उन पर नहीं हुई है, ना ही हो तो अच्छा होता है। लेकिन कोई हल सोल्यूशन जो है वो निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले दिनों जो आर्मी एक्ट का बिल जो है वो कसरत राय से जो है उसको मंजूर किया गया है दोनों ऐवानों से। एक ये भी प्रेसिडेंट है, लेकिन इस हवाले से बेहतर हो गया कि जो चीज़ किसी और तरीके से होने थी उसको कानून की शक्ल दे दी गई है, जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त शायद बेहतर हो। लेकिन पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस्लाह की ज़रूरत है और उसके साथ साथ इदारों को अपनी हदूदों को यूथ को जो है वो कम अज़ कम कि क्या लाइन्स हैं, किस हद तक जाना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक नए सोशल निज़ाम की पाकिस्तान में ज़रूरत है। कई अरसे से हम बात करते आ रहे हैं इस तरह से पाकिस्तान में जब तक वो सेटअप जो है वो सोशल सेटअप जब नया नहीं आएगा चीज़ें वैसे की वैसी चलती रहेंगी। और गवर्नमेंट्स के हवाले से भी कहा जाता है क्योंकि कौमी हुकूमत आके इन चीज़ों को एक दफ़ा वंस फॉर ऑल जो है चीज़ों को सेटल कर दे। लेकिन जमहूरियत और नज़रिया ज़रूरत ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, साथ साथ चल रही हैं, लेकिन अभी तक जो है वो नज़रिया ज़रूरत जमहूरियत पे गालिब नज़र आता है। MKM जनाब फ़रूक नसीम साहब के हवाले से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का कहना है कि वो तुम्हारी वजारत ही नहीं है और मैं वजारत से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ लेकिन हुकूमत के साथ रहूँगा। अचानक MKM का इस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो बयान था कि हम सिंध में इनको हिस्सा देंगे MKM को, उसके बाद ये बात होनी, फिर GDA की तरफ से कुछ बात हो जानी, फिर काफ लीग की तरफ से भी, फिर पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान अवामी तहरीक उनका भी 19 को जो है वो इजलास होने वाला है। तो ये प्रेशर गवर्नमेंट पर पड़ता आ रहा है। तो जब इस किस्म के प्रेशर पड़ते हैं तो जो काम करने वाले होते हैं, तरक्याती काम, वो रुक जाते हैं। इन सेटलमेंट्स में चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। और जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है बहुत मुश्किल हो जाता है कि तमाम लोगों को साथ लेके चलना। और ये सबसे ज़्यादा बात क्या है, फंड्स। अब फंड्स चाहिए। इन तमाम जो लोग जिन्होंने साथ दिया था वो किसी न किसी वजह से एक मुआहदे के तहत दिया था ताकि अपने इलाके में लोगों के लिए काम कर सकें, ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में लोग कहें कि इन्होंने हमारे इलाके के लिए जो है वो काम किया, ताकि उनको दोबारा वोट दे सकें। लेकिन इस गवर्नमेंट की माशी सूरत हाल ऐसी नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है। इज्तिमाई जो काम हैं, इज्तिमाई खिदमत के, इज्तिमाई लोगों के फ़ायदे के लिए काम, वो ज़्यादा तरजीह होती है इस गवर्नमेंट्स की, ख़ासतौर पर इस गवर्नमेंट की भी है। इंडिविजुअली जब आप फंडिंग करते हैं तो बाज़ औक़ात मजबूरियाँ आड़े आती हैं, लेकिन लोगों को साथ चलने के लिए कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। अभी देखना है कि हुकूमत किस तरह से इन तमाम लोगों को साथ लेके और जो उनसे वादे की हैं उसको किस तरह से पूरे करती हैं।
शहमूद कुरैशी साहब ईरान के बाद अब सऊदी अरब पहुंचे हैं। अमेरिका और ईरान के जो ताल्लुकात जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमले भी हुए हैं और उसके बाद से एक तैयारा यूक्रेन तैयारा ईरान ने गलती से मार गिराया है, जिसमें 53 से 57 जो है कनेडियन भी शामिल थे, जो हैं इस दुनिया से चले गए हैं, अपनी जान दे गए हैं। अब इस हवाले से कनाडा का भी मौक़िफ़ है। कल एडमिंटन में बहुत बड़ा एक दुआया तकरीब कह लीजिए उन लोगों के लिए थी, प्राइम मिनिस्टर उसमें शरीक थे। इसकी तहकीकात भी चाहते हैं और जो ज़िम्मेदार हैं उसको जो है उनको सज़ा भी देने के लिए मुतालबा कर रहे हैं। अमेरिका का इसके बाद जो है वो रिएक्शन उस तरह से नहीं आया, कहा कि गलती हो सकती, लेकिन ईरान में जो है ईरानी हुकूमत के ही ख़िलाफ़ जो है वो मुजाहरा हुआ है, जिसको अमेरिका जो है वो थोड़ा सा सपोर्टिव कह सकते हैं। और वहाँ पे एक मुजाहरे में बरतानिया के सफ़ीर को भी जो है पहले गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद रिहा कर दिया गया। अब ईरान में हुकूमत के हक़ और मुखालिफ दोनों में जो हैं वो मुजाहरे हुए हैं। उधर कतर के अमीर जो हैं वो भी ईरान पहुँचे हैं, पहली दफ़ा शायद किसी कतरी अमीर का जो है ईरान का दौरा है। तो सिचुएशन जो है मशरिक़ वस्ता की और हमारे करीबी ममालिक की ख़ासी तेज़ी से बदलती नज़र आ रही है। किस हद तक आगे जाएगी, पाकिस्तान इसमें किस तरह से किरदार अदा करेगा, आने वाले दिनों में ज़ाहिर है इसका सही पता चलेगा। लेकिन बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम देखिए, OIC का किरदार हमें कहीं नज़र नहीं आता है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो मेन फ्लैग बेरर कह लीजिए OIC या जो अरब ममालिक हैं, ईरान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। दूसरा एक ब्लॉक की बात हो रही थी, मलेशिया, टर्की और बाकी मिला के ईरान और चीज़ें, जिसमें पाकिस्तान को बावजूद प्रेशर्स के शिरकत नहीं कर पाया। तो जब तक मुत्तहिद नहीं होते हैं, इत्तेहाद चीज़ों का नहीं होता है, अगर आप इस्लामिक या मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, जब आप खुद जो है मुत्तहिद नहीं होंगे तो फिर जहाँ जहाँ जो कमज़ोरी किसी की आएगी तो दूसरा जो है उससे फ़ायदा उठाएगा। और फिर बाज़ औक़ात आप ख़ुद जो है जब एक दूसरे की मुखालफत में इस किस्म के काम करते हैं तो आउटपुट जो है वो नफाक की सूरत में सामने आती है, इत्तेहाद की सूरत में सामने नहीं आती। और यही शायद इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का मसला है। और इसके अलावा जनाब अभी मैं एक और ख़बर पढ़ रहा था कि हरीम शाह को दुबई में डिटेन किया गया और उसके बाद डिपोर्ट कर दिया गया 10 दिन शायद जेल में रहने के बाद। अब पता नहीं कितनी हद तक इसमें सदाकत है। मैंने इंटरनेट पे ये ख़बर जो है ये पढ़ी है, अभी मुझे इसकी कन्फर्मेशन ज़ाहिर वेब पे मुख्तलिफ जो हैं जो वेबसाइट्स होती हैं न्यूज़ के हवाले से कि एक ब्लैकमेल करने की शायद कोशिश की जा रही थी, जो एक बार सरमादार बड़े सरमाकारी जो पाकिस्तान में कर रहे थे उनके हवाले से खबर है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन बहरहाल कुछ तो वो ये समझ नहीं आती कि किस तरह से वो हर वज़ीर के साथ उनकी तस्वीर भी है और उसके बाद उस पर वीडियोज़ की बात भी हो रही है। तो ये एक पूरा मेरे ख्याल में एक नेटवर्क है और ऐसे नहीं है कि कहीं भी आप चले जाएँ। तो उसके पीछे जो कुछ है इसकी तहकीक गवर्नमेंट के लिए बड़ी ही ज़रूरी है, तो उसको ज़रूर जो है वो देखना चाहिए। आज इमिग्रेशन रेफ्यूजीज़ के जो हमारे मिनिस्टर हैं इमिग्रेशन के मार्को मेंडिसिनो, उनसे भी आज मुलाकात हुई। उनका 1-on-1 इंटरव्यू भी बहुत जल्द आप टोरंटो 360 टेलीविज़न पे देखेंगे। नई जो है पॉलिसी उस तरह से तो नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। हमने बहुत सी बात की जो इमिग्रेशन के हवाले से फ़ीस जो $630 है, इस पे गवर्नमेंट ने कहा था कि इसको अबॉलिश या रिड्यूस करेंगे, उस पर बात हुई। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के हवाले से बात हुई है। पाकिस्तान में जो बायोमेट्रिक्स होते हैं और जो पैनल है फिजिशियन का पैनल, वो लिमिटेड है बड़ा, और बाज़ औक़ात बहुत टाइम लग जाता है उसमें, उस हवाले से भी कुछ बात हुई है। और इसके साथ साथ जो वेट टाइम है एप्लीकेंट्स का, स्पाउसेस का पाकिस्तान में, वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है, उस हवाले से भी कुछ बात हुई है। ये भी बात हुई कि ओंटारियो में ही क्यों सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लक्स आ रहा है वो ओंटारियो में है, तो गवर्नमेंट बाकी जो प्रोमिसेस है उसके लिए कुछ कर रही है। ये तमाम जो उनके जवाबात हैं ये आप जब हम इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट करेंगे तो उसमें आप जो है वो देखिएगा। तो चलिए जनाब, ये खास कुछ मौज़ूआत हैं, मैंने कहा उस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ और इसके बाद लताफ़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ होंगे नए सेगमेंट में। कैनेडियन इशू न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं, तफसील से उनसे इस हवाले से बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600
or text us your email and contact details on this number, and our team will contact you 416-300-5600. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. दशरथ भट्टी में आपको एक बार फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ एडिटर लताफ़त सिद्दीकी साहब, और हम उनसे बात किया करते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। खुशामदीद कहेंगे लताफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भट्टी साहब। लताफ़ साहब, आज लाहौर हाई कोर्ट के एक फुल बेंच ने उस अदालत को ही जो है गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया, उस अदालत को, और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है फैसला भी कलअदम हो गया है। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात के तनाजुर में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो है वो दौरे कर रहे हैं, और इसके साथ साथ MKM के जो सरबराह हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब बाकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं कुछ वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। तो ओवरऑल क्या पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आपका तबसरा है? जी बिल्कुल, आपने जो सवालात किए कोशिश करेंगे सारे आपके सवालात का जवाब दिया जाए, लेकिन लोग कहते हैं कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने जनरल मुशर्रफ साहब के गद्दारी के मुकदमे की बात सबसे पहले की है। जी जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत फैसला आया था तो मिलिट्री के एक सर्विंग ऑफिसर ने उस पर बड़ी नाराजगी का इजहार किया था। उनका बयान मेरे ख्याल में बिलाशुबा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, लेकिन हम मुशर्रफ साहब के आज के फैसले पर तबसरा करते हुए काबिल एहतराम जजेस से डरते हैं। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से मेरा ख्याल है जरूर बात करेंगे और करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुल्क में इमरजेंसी नाफिज नहीं कर सकता, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने तो पूरे मुकदमे का रुख ही बदल दिया। जैसा कि आपने कहा कि उसको ही, उस बेंच को ही, उस कोर्ट को ही कालअदम करार दे दिया। बहरहाल जिस तरह से मौजूदा आर्मी चीफ की मुलाजमत में 3 साल की तौसी का बिल उजरत में पास कर लिया गया था, उसी तरह लाहौर हाई कोर्ट ने क्विकली जनरल मुशर्रफ केस में खसूसी अदालत की तश्कील को ही गैर कानूनी करार दे दिया और सारा मामला उलट पुलट हो गया। उनका हुक्म सराखों पर, और हम उस पुरानी कहावत को भी मान लेते हैं कि क्वीन कैन डू नो रॉन्ग। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जजेस के फैसले खुद बोलते हैं और लोग ये समझते हैं कि समझ लेते हैं अच्छी तरह कि कौन सा फैसला क्या कह रहा है। और इसी तरह जो फैसला आया है वो हमारे ख्याल में वही पुरानी कहावत है कि क्वीन कैन डू नो रॉन्ग। सही। और अभी थोड़ी देर पहले मुशर्रफ साहब के हवाले से BBC उर्दू सर्विस ने खबर लगाई है जिसकी सुर्खी एक सवालिया निशान के साथ है कि स्पेशल कोर्ट गैर आईनी, लेकिन क्या सजा भी खत्म हो गई। तो ये तो था मुशर्रफ साहब के मुकदमे की बात। हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और उसके बाद ईरान और इराक की तरफ चलेंगे। पाकिस्तान में आर्मी एक्ट के पास होने के बाद वहां कुछ सूरत हाल बेहतर हो गई थी, और यूं लग रहा था कि जैसे अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन कल यानी इतवार के दिन MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल ने जब फेडरल मिनिस्टर की हैसियत से अपने इस्तीफे का ऐलान किया तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा ही बदल गया। सियासी हलकों में बातें शुरू हो गई कि अब शायद अख्तर मैंगल भी हुकूमत पार्टी से अपना इत्तेहाद तोड़ लेंगे या कम से कम उस पर बात करेंगे। चुनांचे उन्होंने अगले चंद घंटों में ऐलान कर दिया कि उन्होंने 19 जनवरी को अपनी पार्टी का इजलास तलब किया है। दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल करने के लिए जनाब असद उमर की क़यादत में हुकूमत का एक वफ्द कराची आया, जहां उसने MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात की, बातचीत की। खबरों में बताया गया है कि
اسد عمر صاحب کی کوششوں کے باوجود وہاں کوئی کامیابی انہیں نہیں ہوئی ہے، اور اب تازہ ترین خبروں میں کہا گیا ہے کہ یہ سارا معاملہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، یعنی سر ڈن از بیسٹ ڈن۔ پاکستانی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے مذاکرات کے لیے خالد مقبول کو اسلام آباد میں بلا لیا ہے، اور یقیناً ان کی یہ کوشش ہوگی کہ ایم کیو ایم ان کی پارٹی کے ساتھ جڑی رہے۔ اس سارے معاملے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ کیا ڈاکٹر خالد مقبول صاحب نے استعفیٰ خود دیا ہے یا ان سے استعفیٰ دلوایا گیا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر دوسری بات درست ہوئی تو پی ٹی آئی کے دوسرے الائز بھی وہی کریں گے جو خالد مقبول نے کیا، اور اس کا اشارہ آپ نے بھی دیا ہے کہ وہاں سے بھی اسی قسم کے معاملات آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ اگر یہ بات درست ہے تو میرے خیال میں ارباب اختیار کو یہ ضرور سوچنا پڑے گا کہ نواز شریف کو برطرف کر کے جو تبدیلی لائی گئی تھی اور اس سے جو کچھ بھی اس کے نتائج نکلے وہ سب ہمارے سامنے ہیں، اور اب کیا وہ ایک اور تبدیلی سے ملک میں کوئی بہتری لا سکتے ہیں؟ ارباب اختیار کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ملک اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوچار ہے۔ ملک کی معیشت جہاں پہنچ گئی ہے اس کا تقاضا ہے کہ اگلے فیصلے بہت سوچ سمجھ کر کرنا پڑیں گے۔ یہ وقت تجربوں کا نہیں ہے، اور ایک اور صدارتی نظام یا قومی حکومت کی تشکیل سے بھی میرے خیال میں کام نہیں چلے گا۔ اور آپ کا تیسرا سوال ہے کہ ایران اور عراق کے بارے میں، تو عراق میں امریکی ڈرون اٹیک اور جواب میں ایران کے میزائل سے حملوں کے بعد بہت زیادہ ٹینشن بڑھ گئی تھی، یہاں تک کہ لوگ تو تیسری عالمی جنگ کی بات کرنے لگے تھے، لیکن بعد میں جب صورتحال بہتر ہونے لگی تو معلوم ہوا کہ یوکرین کا مسافر بردار جہاز ایران کی وجہ سے، ایران کی میزائلز کی وجہ سے گر کر تباہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ایران کی پوزیشن زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور کچھ گھنٹے پہلے خبر آئی ہے کہ عراق میں امریکی اڈوں پر ایک اور میزائل حملہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے اس کا الزام ایران پر لگے گا، لیکن اس پر ابھی مزید خبریں آ رہی ہیں، اور یقیناً وہاں پر ایران اور امریکہ کے درمیان جو صورتحال ہے اس پر کافی کشیدگی ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ کشیدگی اور بڑھ جائے۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ ظاہر ایران اور امریکہ کا معاملہ، لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ تیسری عالمی جنگ کی بات کی، وہ تو ایسا جو موجودہ تناظر ہیں اس میں اس قسم کی چیزیں تو نہیں ہوتی، پھر بھی ظاہر ہے فائرنگ، میزائل مار رہے ہیں لوگ، مر بھی رہے ہیں، اتنا شاید ایکسٹینڈ نہ کر جائے، لیکن یہ ہے کہ جنگیں جو ہیں، اور جو تھوڑے سے جو ایک تو ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں، ترقی پذیر جیسے ایران بھی ہے، معیشت پہ ان چیزوں کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اور ظاہر ہے تیل کی قیمتوں کا اثر بھی پڑے گا۔ اس پہ تھوڑی بات اگر وقت ملا تو کریں گے۔ پاکستان کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، عدالتی نظام پہ بہت سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ بھی اگر ایک ہی طرح کے مقدمے میں جب ڈیفرنٹ فیصلے آئیں گے تو اس کے پیچھے کیا ہے، اور پھر ایک حد تک بات درست ہے، جب پی سی او ججز بن جاتے ہیں، وہ حلف لے لیتے ہیں اور وہ سارا کچھ ان لوگوں اس وقت کے حکمرانوں کے لیے کرتے ہیں، تو پھر تو حق بجانب ہے لوگ سوال کرنے کے لیے کہ ایک طرف تو آپ پی سی او پہ حلف بھی لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب معاملات آتے ہیں تو پھر یہ جو فرق ہے اس کو بھی درست کرنے کی، پورے سسٹم کے اوور ہالنگ کی ضرورت ہے۔ پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہے آپ کی، اور یہ کافی پرانے وقتوں سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں، مولوی تمیز الدین سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو کی ہینگنگ تک، اور اس میں بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں کہ جتنے پاکستان میں ملٹری رولر آئے ہیں ان کو بغیر سوچے سمجھے ایک لمحے میں ان کو قانونی تحفظ دیا گیا، اور پھر ان سے 10 سال کی اننگز ہوئیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو آرمی چیف کئی 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دی، اور آپ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر ملٹری ڈکٹیٹر نے کم از کم 10 سال کی لمبی اننگز کو کھیلی ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے
کہ کسی وزیر اعظم کو ٹینیور مکمل نہیں کرنے دیا. اور آپ یہاں بھی آئیے اور کہ ابھی عمران خان کو تو ابھی 20 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں, بے نظیر نواز شریف کے 2 اننگز 20 مہینے کی کھلائی گئی جس کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس میں ججز کا جو مسئلہ ہے, ان کے جو فیصلے ہیں ان پہ تنقید بھی ہوتی رہی ہے, اور نظریہ ضرورت بھی ہماری عدلیہ کا حصہ رہا ہے. شریف الدین پیرزادہ کے ذریعے سال نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے ہوئے. کبھی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کب فیصلے ہوں گے, قانونی فیصلے کب ہوں گے, اور اس کا سب سے زیادہ جو اثر ہو رہا ہے وہ پوری قوم پر, پورے ملک پہ پڑ رہا ہے. ہمیں ہمارے ججز کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ صحیح فیصلے نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. بالکل. اچھا سر, یہ اب جیسے ایم کیو ایم کی بات آئی ہے, اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے تو بہت اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو پھر کیوں, مطلب اب تو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن بھی ہوگی, اس کے بعد یہ آنا تھوڑا سا, یا تو پھر ایک بات ہے کہ جو کچھ پی ٹی آئی کے جتنے تعلقات تھے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بھی ویسے شاید ہو گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی جو ہے اس کی حمایت کی ہے, کوئی ترمیم نہیں لائے, کچھ نہیں لائے, تو مطلب اس کا مطلب اپوزیشن ختم ہوگی اس لیے معاملہ دوبارہ شروع ہو گئے. نہیں دیکھیے, یہ معاملہ جو تھا نا, بچی صاحب یہ بڑی اچھی بات کی ہے, آپ نے بڑا اچھا سوال ہے, اور یہ میرا خیال ہے وہاں تجزیہ نگاروں کو اور ہمارے جو ہیں اینکرز ان کو بھی اس کو سوچنا چاہیے اور بتانا چاہیے اس کے بارے میں. معاملے میں بہت سارے لوگ یہ بات جاننا چاہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی, لیکن میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ اگر آپ تھوڑے 2-4 دن پہلے دیکھیں کہ جب آرمی چیف کو جو لیجسلیشن کا کام ہو رہا تھا کہ ان کو ایکسٹینشن کو کیسے طویل دیا ہے, ان کے حق میں کیسے فیصلہ کیا جائے, اس سے تھوڑے دن پہلے پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے بات کی تھی, ایم کیو ایم پاکستان نے بات کی تھی کہ ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیسے فیصلہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اختر محمد صاحب کا بھی آیا تھا اور اس میں قاف کے لوگوں سے بھی کچھ بات ہوئی تھی. تو اسی وقت یہ پتہ چل رہا تھا کہ حکومت نے شاید کوئی یعنی ارباب اختیار کہہ لیں یا جو کچھ بھی کہہ لیں, بہت سارے نام ہیں, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, اس میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا اور کہ جو ہے کوئی نہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے. اور سو آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے تو ٹائم کا بھی تعین کر دیا تھا, مولانا فضل الرحمان نے تو دسمبر کا مہینے کا بھی تعین کر دیا تھا. لیکن جب جنرل صاحب کی توسیع کا مسئلہ آیا, ان کے ٹینیور میں توسیع کا مسئلہ آیا, تو یہ ساری چیز سارے مسائل نے بیک سیٹ پہ لی تھی. اور جیسے ہی وہ مسئلہ ختم ہوا تو جناب ایم کیو ایم کے لوگ آ گئے میدان میں. ابھی ایم کیو ایم ہے, پھر جے ڈی اے بھی ہے, کاف لیگ کے بھی پنجاب کے حوالے سے کوئی سلسلے ہیں. لیکن آپ دیکھیں, ٹھیک ہے پرائم منسٹر نہیں کوئی پوری مدد کر سکے, لیکن پچھلے 2 ٹینیور جو ہیں وہ 5 سال گورنمنٹس نے پورے کیے ہیں. تو اگر فرض کر لیں, کیونکہ بظاہر ابھی ایسا نظر نہیں آتا, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے ہٹانے کے بعد کو پی ٹی آئی کا ہی کوئی اور لیڈر جو ہے وہ آ جائے اور پرائم منسٹر بن جائے اور پھر اس طرح سے چلتا رہے, یا پرائم منسٹر, کیونکہ کچھ ایک خبریں بھی آج 2-3 صحافی ہیں جو مختلف باتیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کیونکہ کوئی ایسا فیصلہ آیا, ان پر پریشر بڑھا تو وہ اسمبلیاں بھی توڑ سکتے ہیں. ہاں, اب یہ آپ کی بات درست ہے, اگر یہ بھی ہوا, مگر یہ بھی ہو سکتا ہے, بہت ساری باتیں پہلے بھی ہو رہی تھی. جب آپ کے ہم نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہیں, باہر سے بھی آ سکتے ہیں. لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی شاید کوئی شیئر کریں گے. اب یہ بات کہنا بڑا مشکل ہوگا کہ کہیں یہ نیشنل گورنمنٹ تو نہیں بنا رہے اور اس میں ساری پارٹیوں کو ملا کے یہ کریں. اور اگر آپ نے اسمبلیاں توڑ دی تو پھر کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ پھر کھڑا ہو جائے گا کہ اگر اسمبلیاں توڑی تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن کرانے پڑیں گے, اور یا پھر اگر آپ امینڈمنٹ کریں گے تو پھر تو اگر اسمبلیاں ہی توڑ دیں اور پارلیمنٹ ہی نہیں ہوگی تو پھر پارلیمنٹ امینڈمنٹ کیسے کرے گی. یہ مسائل تو کھڑے ہوں گے. لیکن میں جو بنیادی سوال ہے بٹی صاحب وہ یہ ہے کہ کیا ایک اور تبدیلی سے فرق پڑے گا, بھی تبدیلی آئے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ
بہتر تبدیلی کا امکان بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ پاکستان کے کتنے سامنے آپ کے سامنے چیلنج ہے. دیکھیے بھارت کی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، آج بھی لائن آف کنٹرول پہ وائلیشن ہوا ہے. وہاں سے مسلسل یہ تھریٹس آ رہی ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کو بھی بھارت کے کشمیر کا حصہ سمجھتے ہیں. بھارت کا جو پہلا حصہ ہے انہوں نے تو اپنے اسٹیٹ بنائی لی، اور جس طرح سے انہوں نے وہاں جو لیجسلیشن پاس کیا وغیرہ وغیرہ. ایک تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے. آپ کی معیشت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری فوجیں بھی بارڈر پہ ہیں تو لاجسٹک کے اخراجات کتنے ہو سکتے ہیں، اور ان کے اخراجات کے پیش نظر کیا ہم ترقی کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے. معیشت کو بہتر کرنے کا جتنا بڑا چیلنج ہے اتنا ہی بڑا چیلنج بارڈر پہ ہے پاکستان کی حفاظت کا مسئلہ. الطاف صاحب تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ کا، اور پھر نیکسٹ پروگرام میں آپ سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. الطاف صدیقی صاحب کینیڈین نیشن اس کے چیف ایڈیٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کی عمومی طور پر جو ہے وہ صورتحال پہ ہم سے بات کیا کرتے ہیں. چینجز آئیں گی یا نہیں آئیں گی وقت ہی بتائے گا، لیکن سب سے بڑا چیلنج معیشت کا ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات بہت ضروری ہیں. کمرشل بریک لیں گے اور اس کے بعد ڈاکٹر نبیہ علی خان ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ کو لے چلیں گے پاکستان. اسٹے ٹیونڈ. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor, at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Ladies and gentlemen, a day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. ویلکم بیک. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، ہم لے چلیں گے آپ کو پاکستان. ڈاکٹر نبیہ علی خان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. اینکر ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، ایکسپرٹ اوپینینس دیتی ہیں، سوشل ورک کرتی ہیں، بہت کچھ کرتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو بھی السلام علیکم اور سب دیکھنے والوں کو بہت بہت السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اس سے پہلے اتنی سردی پڑی ہے کبھی لاہور میں کہ نہیں پڑی؟ نہیں بالکل نہیں پڑی. اس دفعہ تو جو ہے وہ موسم بھی بے وفا ہو گیا ہے کہ کافی جو ہے وہ سردی کا جو ہے سیشن یہاں پہ سٹارٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں.
नहीं, सर्दियों में सर्दी ही पड़ेगी ना, और क्या, सर्दियों में अगर सर्दी ना पड़े तो फिर कैसे मौसम सरमा कैसे कहें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर्दियों में इस दफा सही सर्दी। चलिए, अच्छा डॉक्टर साहब, हम ज़ाहिर है यहाँ बैठ के वहाँ को देखते हैं, यहाँ आजकल पता है कि इलेक्ट्रॉनिक दौर है, हर चीज़ वहाँ की नज़र आती है, पास का अजीब सा महसूस होता है। तो आज क्योंकि हमारा आपके साथ पहला प्रोग्राम है तो हम चाहेंगे थोड़ा सा जनरल बातें कर लें। तो क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में, किस तरह से, मतलब अगर एज एन पाकिस्तानी वहाँ बैठ के देख रहे हैं आप तो कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है, अगर आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो वो तो कहते हैं कि इकोनॉमिकल सिचुएशन काफी अच्छी जो है बेहतरी की तरफ जो है आ रही है। अभी जो हमारी नई गवर्नमेंट आई है जिसे 1.5 साल हो गया आए हुए, और अगर आप अवाम का हाल देखें तो वो पॉवर्टी की वजह से और मजीद जो है वो धंसते चले जा रहे हैं। यहाँ चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो काफी परेशान हैं, और जिनके पास पहले नौकरियां थी उनकी नौकरियों के हवाले से बड़े मसाइल जो है वो यहाँ पे देखने में आ रहे हैं। पहले जो आपको चीज जो है वो बहुत कंफर्टेबल प्राइस में मिल जाती थी, अब उनके प्राइस जो आसमानों से बातें कर रहे हैं। मतलब एक जो मुतवस्सित तबका है, आप कह लें कि गरीब से भी गरीब तर जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रही अभी फिलहाल, ना गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ही अवाम जो है वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड कर भी गए हैं कि हालात और वाकया जो है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बेहतरी के चांसेस नजर आते हैं? मतलब अगर आप ज़ाहिर लोगों से मिलते होंगे, आप पॉलिटिशियन से मिलते हैं, जाते हैं, आप टेलीविजन शोज भी करते हैं, तो क्या कुछ नजर आता है कि चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी? जी जी बिल्कुल, और व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, ये हमें एक चीज सिखा दी गई है। हम हर चीज से उम्मीद जो है वो रखे हुए हैं। यहाँ की आवाम को भी उम्मीद है इस नई गवर्नमेंट से, और जैसे कि वजीर आजम का मिशन है, उनका विजन है, तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा विजन है। अगर काम करने पे आए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, थोड़ा टाइम देना चाहिए। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, क्या इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है लोगों के, मतलब बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोग सीरियस इस बात को नहीं लेते हैं, लेकिन नफ्सियाती मसाइल वहाँ बहुत ज्यादा हैं। तो जब आप लोगों से मिलते हैं, इसके क्या इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं आम आवाम पे, लोगों पे जो आपसे मिलते हैं, जनरल पब्लिक के ऊपर? देखिए, सोशल इशू इज अ प्रॉब्लम, और इसमें मैनी कैटेगरीज आ जाती हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें जनरेशनल इश्यूज भी हैं, पॉवर्टी है, एनवायरमेंटल है, जेंडर इश्यूज हैं, कम्युनिटी है। सबसे बड़ा पाकिस्तान में मसला फूड एंड वाटर क्राइसिस का और पुअर हेल्थ फैसिलिटीज का है, और इसी वजह से टेररिज्म बढ़ रही है, एंटी सोशल बिहेवियर है लोगों का, लोग मेंटल डिसऑर्डर में जा रहे हैं। एक परेशानी का आलम है, और जितनी डिजीज इस वक्त में बढ़ चुकी है, मेंटल डिजीज जितनी बढ़ चुकी है, शायद हमारे जो यंगस्टर्स हैं अंडर 20-25 टीनेजर्स जो हैं, उनमें एंजाइटी प्रॉब्लम्स जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि शायद उनको वो मौके फराहम नहीं किए जा रहे जो उनको फराहम करने चाहिए, या जिस तरह से जो है वो एक हुकूमत की या एक रियासत की जिम्मेदारी होती है, तो वो सब चीजें उनको नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो मजीद जो है वो डिप्रेशन में और टेंशन में, स्ट्रेस पेशेंट्स जो है वो बनते जा रहे हैं। तो क्या इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट, फिर जाहिर सी बात है कि आपका एक मुआशरा जो है वो कह लीजिए कि बीमारी की तरफ जा रहा होता है, तो इसका ओवरऑल ज़ाहिर इम्पैक्ट फिर पड़ता है लोगों पे। तो आपकी जो सर्विसेज हैं इस हवाले से आप किस तरह से हेल्प करते हैं लोगों को? मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फ्री साइकोलॉजी कैंप्स लगाती हूँ मुख्तलिफ जगहों पे। मेरा अपना ताल्लुक लाहौर से है, और मैं कोशिश ये करती हूँ कि लाहौर में जहाँ भी मेरी सर्विसात के मुताबिक मैं काम कर सकती हूँ, वहाँ फ्री साइकोलॉजी कैंप्स लगाए जाएं, अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाएं। अभी मेरी जो है वो सीएम पंजाब से जो है वो बात चल रही है कि मैं जो है मेंटल हेल्थ पे काम करना चाह रही हूँ, लोगों को अवेयर करना चाह रही हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो स्ट्रांग होना कितना जरूरी है, बजाय कि आप जो है वो किसी डिजीज की तरफ जाएं, डिसऑर्डर की तरफ जाएं। उसी अपनी कमजोरी को आप अपनी पावर बना लें, और वो आप कैसे कर सकते हैं। इस पर मेरे कुछ प्रोजेक्ट हैं, एक दो, उस हवाले से मेरी अभी उनसे मीटिंग्स हो रही हैं और अभी हैं भी। तो देखिए इस पे क्या काम होता है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो इंशाल्लाह मैं बहुत जो है उस पे काम करना चाहूंगी, और मेरे पास काफी अच्छे आइडियाज हैं इसके। सही। अच्छा, सोशल वर्क भी आप करते हैं लोगों की, मैंने देखा है कि कुछ गरीबों की या जिस तरह से है मदद करते हैं। एक तो जज्बा है जो लोग करते हैं, एक वहाँ एक किस्म का लोगों ने बिजनेस भी बना लिया है, तो बाजू का जो लोग दिल से करना चाह रहे होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स भी आती होंगी इस मामलात में। जी बिल्कुल
کال آتی ہیں اور لوگوں کا ٹرسٹ لیول جو ہے وہ لوز ہو چکا ہے. اکثر جب کسی کو بھی سپورٹ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ یہ ان کی بات ہوتی ہے کہ ان کو پہلے سب چیزوں کی جو ہے وہ آپ بتائیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا آپ کا جو ہے وہ مقصد ہے. اور صحیح بات بھی ہے, بہت سی ایسی NGOs کھل گئی ہیں پاکستان میں جو لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں بلکہ اوورسیز پاکستانیوں سے جو ہے وہ بہت سا سپورٹنگ ہینڈ ہے ان کا, اور وہ پیسے بھیجتے ہیں پاکستان لوگوں کی فلاح کے لیے. لیکن یہاں لوگوں کی فلاح پہ کم اور لوگوں کے اپنے کاموں پہ جو ہے وہ پیسے زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ٹرسٹ لیول ڈیولپ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر آپ ایک اچھا کام کریں. اب میں نے ایک چھوٹا سا کام سٹارٹ کیا, میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ میں اکثر جو ہے وہ سڑک پہ سے جب گزرتی ہوں, گاڑی میں ہوتی ہوں, تو مجھے جو بچے ہیں خاص طور پہ جو اتنی سردی کے عالم میں جو بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہے لاہور میں, اب پورے پاکستان میں ہی جو ہے وہ سردی کا عالم کافی ہے, تو ان کے پاس سویٹر بھی نہیں ہے, ان کے پاس پہننے کے لیے کوئی اس طرح کی گرم کپڑے نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ سکیں یا اس آنے والے وقت سے بیماری سے بچ سکیں. تو میں نے ایک کوشش یہ کی چھوٹی سی اپنے کچھ جاننے والوں کے لیے سے کہا, خود اپنی انڈیپینڈنٹلی, کہ ان کے لیے کچھ گرم کپڑے, ان کے لیے کچھ اچھی خوراک ہونی چاہیے جسے کھا کر یہ خوش ہوں, جسے پہن کر یہ دعا دیں. تو اس حوالے سے ہم ابھی جو ہے وہ یہ چل رہا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ تو نہیں جو ہے وہ کر سکتا. بالکل صحیح ہے. تو لیکن کوشش ہے, آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں بہتری کریں گے, مجھے پوری امید ہے. کامیاب کرے, بالکل اچھا کام ہے, کیونکہ آج جنرلی آپ سے پہلے ہی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, پھر ریگولرلی انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. میڈیا پہ آپ جاتے ہیں, آپ اینکرنگ بھی کرتی ہیں, لوگوں سے مختلف پروگرام میں ایکسپرٹ رائے بھی دیتی ہیں. میڈیا کا کردار کیسا آپ کو لگ رہا ہے پاکستان میں, پازیٹیو کی طرف ہے یا کہیں آپ کو لگتا ہے کہ نیگیٹو بھی ہے؟ دیکھیے میرا خود تعلق میڈیا سے ہے, میں ایک اینکر پرسن ہوں اور کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ایک اینکر کی, میڈیا کی, چینلز کی, کچھ پرائیویسی پالیسیز بھی ہوتی ہیں, کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو ہمیں ذہن میں اور دھیان میں رکھنا پڑتا ہے. کوئی ایسی چیزیں, کچھ ایسی باتیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا اب لوگوں کے پاس ایک ایسی پاور آ گئی ہے کہ جس پہ ہر اچھی بری بات جو ہے وہ پوسٹ ہوتی رہتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں میڈیا کا بہت اہم کردار ہے اس میں لوگوں کو اویئر کرنے میں, اور میڈیا چاہے تو کسی کو بھی راتوں رات بنا سکتا ہے اور میڈیا چاہے تو کسی کو بھی راتوں رات اتار سکتا ہے. صحیح ہے, اتنی پاور ہے پاکستانی میڈیا میں. ہاں, لیکن مطلب وہاں پہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ 8-10 چینل تو بہت اچھے ہیں جو کام کر رہے ہیں, باقی مجھے لگتا ہے کچھ اسٹرگل ہی کر رہے ہیں کئی چینل جو ہیں. دیکھیے اگر آپ مطلب اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں تو ایسے ہی حالات ہیں. اب چینلز تو چلانے ہیں لوگوں نے, لیکن حالات باقی اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ اس لیول پہ جو ہے وہ چینل کو رن کر سکیں. تو بس جن کو لائسنس ایشو ہو جاتا ہے وہ اپنا چینل کھول لیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم پروگرامز میں ایک اسپیسیفک ٹاپک لیا کریں گے اور اس پہ آپ سے بات بھی کیا کریں گے, آپ کی ایکسپرٹ رائے بھی لیا کریں گے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا بھی, تھینک یو سو مچ. پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو سنی, ڈاکٹر نبیہ سے بھی آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی. پاکستان میں سردی بھی بڑی ہے آج کل, اور بلوچستان میں تو بہت زیادہ برف باری بھی ہو رہی ہے, راستے وہاں بند ہو گئے ہیں. ڈفرینٹ دیکھیں اچانک چیزیں آتی ہیں, کبھی اتنی سردی اس طرح برف باری نہیں آتی, لیکن بہرحال یہ دنیا ہے, زندگی ہے, کسی طرح سے کچھ بھی کسی وقت ہو سکتا ہے. جو صورتحال ہے اس کے مطابق فیصلے بڑے امپورٹنٹ ہیں. تبدیلی کی اگر فرض کریں پاکستان میں بات ہوتی ہے, لیکن اس تبدیلی کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں, کہ صرف تبدیلی کے بعد پھر تبدیلی ایک نئے ایکسپیرینس سے ایک اور ایکسپیرینس. ہمیں امید ہے کہ بار بار ایکسپیرینس وہاں پہ نہیں ہونے چاہیے, ایک ٹرم ہے, کوشش کرنے دیں, دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے, اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں اگر نہیں کسی طور بھی آتی تو اس کے بعد پھر شاید کچھ ایسے فیصلے ہو جائیں. لیکن بظاہر جو ہے, کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے, مسئلے تو رہتے ہیں ہر جگہ پہ, ایسا ہی ہوتا ہے کولیشن میں. آپ کی کولیشن گورنمنٹ میں آپ کو بہت سارے پریشرز آتے ہیں, بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن یہ تسلسل جو جمہوریت کا ہے اس کو چلنے دینا چاہیے. ایک دفعہ پھر کہیں جمہوریت کے ساتھ جو ہے نظر ضرورت جو ہے وہ حاوی نہ آ جائے تو چیزیں چینج آ جاتی ہیں. ہمیں امید ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی, اور اسی پہ پروگرام کو اختتام کی طرف لیے چلتے ہیں. دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز ہے. آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز. ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ اور سپورٹ.
If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Finding halal grocery has never been easier. Whether it's choosing halal meat, delicious bakery items, delicious Pakistani cooked foods, or daily groceries, Pak Darbar Supermarket is a one-stop shop for your all day-to-day grocery needs. We are open daily to serve you quality grocery products, fresh fruits, vegetables, and a huge variety of everyday essentials. Find some of the best traditional cultural dishes in one place. Dine in or take out. We also offer catering services. Pak Darbar Supermarket. Visit us today at 2273 Dundas Street West, Mississauga. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक। If you are searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. 647-518-3000.